Ok, ok. Alors, pour savoir comment planter les poireaux et comment s'en occuper, en langue française, suivez la vidéo du début jusqu'à la 6e minute environ. مرحبا اللي بده يتابع كيف بيزرعوا الكرات وكيف بيعتنوا فيها يتابع الفيديو من دقيقة باللغة العربية، يتابع الفيديو من دقيقة 6 تقريبا للآخر. Bon, là, je viens d'acheter des poireaux, j'en ai 4. Bon, il y avait des grosses, hein, mais bon, j'ai choisi des petits tout simplement parce que ça va durer plus. Parce que plus le poireau il va grossir et plus la durée de vie sera moins. Voilà. Alors là, je vais couper tout ici, paf, de cette manière. Donner ça à ma mère pour la cuisine et le reste je vais planter. Et là, comme ça, on va l'utiliser tout l'été. Bon, du printemps jusqu'à l'automne, au fait. On va utiliser que les feuilles. Et après, si j'ai plus envie de les planter, je vais les retirer et utiliser celles-là. Il faut toujours les sélectionner avec des racines. Hein. Ok, bon là, on va commencer. Bon, normalement, ils sont dans l'eau depuis 3 jours, tout simplement parce que je n'avais pas de pot et je n'avais pas de sol, de terre plutôt. Je viens d'acheter, bon, j'ai fait un mélange, c'est du sable parce qu'il faut, le sable, ça va aider à drainer, parce que n'oubliez pas que le poireau, c'est un bulbe. Donc, j'ai fait un mélange de sable avec de la terre qu'on trouve dans les jardineries au Liban, de la terre rouge mélangée avec du fumier, bon, n'importe quoi. C'est un mélange qu'ils font, en fait. Et j'ai mis aussi du terreau que Arc-en-Ciel fait, l'association Arc-en-Ciel où je travaille. On a à Terneyil, dans la région de la Beka, on fait du terreau nous-mêmes. Et là, j'ai utilisé ce terreau parce qu'on l'utilise pour l'agriculture dans les fermes de Terneyil. Bon là, ce que je vais faire, bon, j'ai pas filmé ma tête, je m'en fous de ma tête de toute façon. Normalement, écoutez, j'ai pas un gros pot, et je dois faire ça vite parce que ça va commencer à pourrir. Là. Ils sont dans l'eau et si on voit bien, on a les racines qui commencent à démarrer de toute façon. Regardez un peu les nouvelles racines. Je vais couper ça, mais voilà, ça, je vais tout enlever après. Ça a commencé à pourrir, mais il y a les nouvelles racines. Je pense que ça fait 4 jours, même pas 3, 4 jours ça fait qu'ils sont dans l'eau. Et je vous ai dit pourquoi, j'avais pas de pot ni de terre. Je suis allé acheter aujourd'hui. Voilà, les racines ont commencé. Normalement, dans un pot comme ça, utilisez un seul poireau au milieu pour qu'il grandisse mieux et développe ses racines et ait la place pour se développer au fait. Moi, j'ai un micro-jardin. J'ai pas un jardin, j'ai un micro-jardin. J'ai la place pour un seul pot. Et là, comme j'ai acheté le paquet, il y avait 4, je suis obligé de faire les 4. Ce que je vais faire, bon là je vais faire 2 en arabe et 2 en français. Ce que je vais faire installer les 4 tout simplement parce que je vais les retirer à l'automne. Donc je ne vais pas les garder très longtemps, disons 4-5 mois, 4-5-6 mois, au maximum 6 mois, je vais les retirer. Donc le temps que les racines vont prendre tout le pot et elle va commencer à vraiment se développer. De toute façon, on va couper chaque 2 semaines les feuilles pour l'utiliser. Voilà, on fait juste un petit trou. Bon, je voulais prendre une cuillère. Ma mère m'a donné une fourchette. Allez, c'est pas grave. On va faire un petit trou. Un trou d'environ. Aïe, 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 aïe. J'ai tout salopé là. Aïe. Ma soeur va me tuer. C'est la chambre de travail de ma soeur. Bon, on fait un trou environ de 3 cm. On va installer le poireau à 3 cm. Et là, on va refermer. On va refermer et on va bien tapoter, bien installer 3 ou 4 cm, hein, pas plus. Voilà. Bon là, les racines vont se développer et ils vont s'installer et, comment on appelle ça? Voilà. Quand les racines vont se développer, ils vont se caler au sol, alors la plante va rester tout droite. Mais pour l'instant, il ne faut pas déranger, sinon pouf, elle va tomber. Là, je vais faire la deuxième. Bon, je vais faire la petite là. Je vais arracher les racines pourries. Ça fait 4 jours qu'ils sont dans l'eau, c'est pas bon. C'est pas bon, vraiment pas bon. En plus, ça pue. C'est en train de pourrir. Bon.
les nouvelles racines se sont développées, mais là c'est pas grave, non, c'est pas grave. Il y a déjà, les feuilles se sont développées, quand je les ai coupées là et là, ouf, ils sont en train de se développer. Ça se développe vraiment très vite. Je vais retourner, je vais faire un petit trou de 3 ou 4 cm. Je vais installer mon poireau. Et là, paf, je vais bien tapoter, bien installer ma plante. Voilà, bon là c'est terminé. Maintenant je vais arroser une fois par semaine, pas plus et c'est terminé. Hein. Et là je vais en profiter des feuilles et à l'automne, quand le poireau va bien grossir, paf, je vais l'utiliser pour la cuisine. On va faire une soupe. اوكي هلا جبت كرات، بدي ازرع كرات. هلا جبتهم صغار منشان يطولوا اكثر، لانه اذا جبتهم كبار روحهم بيكون اقل. فهيدا بدها تعطينا من هلا نحن بالربيع، حتعطيني بالربيع للخريف في استعمل الورق. طبعا بدكم تجيبوه مع شروش. هلا اللي بدي اعمله انا بدي اقصهم من هون تقريبا، من هون بدي اعطي هول لامي تطبخ فيهم، وبدي ازرع الباقيين وضلني عم بستعمل الورق للخريف. بس ما عادش بدي الورق، بس بلش تصفر خلص بدي ارجع شيلها، بتكون كبرت هي، ساعتها بنستعمل النبته. هلا حاعمل فيديو بعدين، هلا حوقف وارجع اعمل فيديو كيف تنزرع. اوكي هلا شو بدكم براسي؟ ما حصور راسي، بس بدي اصور بس البلان. هلا انا ليكم هول صار لهم 4 ايام بالماء، المفروض كان نزرعهم اول يوم، بس ما كان عندي لاكو ولا كان عندي تراب. اليوم رحت اشتريت تراب وحطيت شوي، هي تراب اللي بنلاقيها بلبنان يعني عند المشاتل، بيكون تراب احمر مخلوط مع الرمل. اصلا الرمل لازم يكون بقلب كل شيء. بصل بدكم تزرعوه حطوا رمل، لانه الرمل يعني خلطوا بقلب البو الرمل، لانه الرمل حيخلي المي تروح بسرعه، لانه كل شيء بصل ما بتحب كتر المي بالارض. طيب فعملت خلطه وحطيت تيرو اشتريتها من تعنيل، دير تعنيل باخونسيال، جمعيه اخونسيال مطرح ما انا بشتغل، لانه نحن بنعمل تيرو كثير منيح، نحن بنستعملها للتوافير تبع اخونسيال، نحن بنزرع على السطوح. و اصلا الدومين دو تعنيل اللي هن اخونسيال بيستعملوها لمزارعهم، فهيدا الكاليتي كثير منيح وانا بشتري منها حتى للجنينه عندي. فحطيت منها، اشتريت من اخونسيال تيرو وحطيت منها وخلطتها، عملت خلطه منشان نغذي الارض. هلا اذا كان عندكم بو مثل هيدا بدكم تحطوا بس وحده بقلب بالنص منشان الشروش تعمل ديفلوبي، يعني تطلع بشكل طبيعي، منشان النبته تكبر ومنشان تعطينا ورق بشكل طبيعي. بس انا عندي جنينه كتير صغيره، ما بقدر احط اكثر من بو. ولما اشتريتها كانوا 4، فمجبور ازرع ال4. مفروض ازرع او وحده او 2، بس لاني مجبور احط ال4 منشان ما كب او استعملها للطبخه او شيء للطبيخ، حاحط 4 بقلب البو. بس اذا انتم عندكم بدكم تزرعوا الكرات، زرعوا وحده بهيدا الحجم، بس وحده او ماكسيموم 2. هلا انا قلت لكم مجبور، فحاعمل ال4، عملت 2 بالفرنسي، هلا حاعمل 2 بالعربي. هلا صار لهم 4 ايام بالماء، هذا مش منيح، لانه بلشوا اصلا الشروش يهتروا، الشروش اللي كانت عليها. بدنا مشكله، بدي اقصهم لانه اصلا النبته بلشت تعمل لي شروش جديد. هلا نجي نحفر، هلا حط وحده بوحده حفرقهم منشان ما يأذوا بعض كثير، لانه اصلا بعد 4-5 اشهر تقريبا بدي ارجع اشيلهم واستعملها، اعطيهم لامي تطبخهم، لانه بدي استعمل هلا الورق، بس اخر الصيفيه اول الخريف بدي اشيلها كلها. فكرمال هيك قلت يلا ما بيأثر بحطهم اربعتهم، لانه بعد 4 اشهر 5 اشهر بدي اشيلهم. هلا نعمل جوره تقريبا 3 أو 4 سم، ونرجع بنغرقها بالتراب. بهيدا الشكل، وبنكبس منيح منشان ما توقع.
هلا بعد جمعه او جمعتين بيكون الشروش اخذوا على الارض، حتى لو دقرتوها ما حتوقع، لانه الشروش اخذوا على الارض وثبتوا النبته. بس اول فتره اول جمعه مش لازم تحركوها كثير لانه ممكن تقلوا. هلا حاعمل التانيين. هلا هو المفروض كان جيب معلقه بس امي عطتني شوكه. عم تشتغل بالمطبخ وعطتني شوكه وزعمتني. اوكي، حشيل الشروش اللي قدامي اللي عفنوا، وهيون اصلا الشروش الجداد بلشوا. عملت الجوره ححطها وبدي ثبتها بالارض منيح. هيدي ثقيله شوي اوكي. اوكي يعني ما حيستطيع اكثر من هيك مشان ما اقلبهم. هلا يلي بدنا نعمله بدي اسقي مره بالجمعه، مش اكثر من هيك، مره بالجمعه ماكسيموم، لانه بالشتات نحن صرنا بنص الربيع بلبنان، نحن بلبنان اليوم، وبنص الربيع بلبنان بيكون في كثير شغل، فالافضل مره بالجمعه مره بالجمعه مش اكثر من هيك، ولا تنطروا عليها كثير لانه على الشوب المي حتتبخر بسرعه. وبنفس الوقت البصل ما بتحب كل شيء، بصل ما بيحب كثير كثره المي، مره بالجمعه بيكفي. طيب هون هيدا كان كل شيء، لنشوف. هي حتاخد ما في مجال، يعني حتاخد لانه البصل دغري بتطلع، حتى لو ما زرعتوها حتضلها تفرخ، بس حتسحب كل المويه تاعولتها واخر شيء حتموت. فالافضل كرمال هيك بيزرعوها بالبو مشان تضلها تاخد غذاء من الارض. البصل عندكم او الثوم حطوها بالمطبخ، بس بيجي موسمها حتفرغ حتى لو بلا تراب، كل البصل هيك. اوكي هذا كان كل شيء، ويلا ان شاء الله نتوفق.